চার পাঁচ সাত আট যারা গয়ের মঙ্গল বস Kumpul TV naik tongai khazan takuk tai bukuk songno lam soga ang norok ni takuk kisur sengtini gorea motai khlai jagi tongmani je thayok khlai jagi tonga aro sing rutugui phaika sengtini tabu phai sakwaija gulagatini pekor jolawa aro tipur khotir samaj bai kaisa kotor ke luku gobang ni bisingtei kaisa gorea motai ni je motai rumong khlai jaka aro phai manai phaika tipur khotir samaj ni GS chini dakoto khulum bishji debrama tei or jaga di Chaudhary আর চৌধুরী বিদুমোহন দেববর্মা তাই চৌধুরী রঞ্জন দেববর্মা তাই ত্রিপুর শিকলা মথানি জিএস তারপর সত্যজিৎ দেববর্মাকে উইলানো দাঁড়ানো সুনাম চৌধুরীতে ক্ষত্রিয় সমাজটি ফাঁসিতে যে অরজ যে কাইসা কতর্খে যে গড়ে মতায় সামাজিকভাবে বা সার্বজনীন হাইকেন খালাই জাকা অব হাইকে ক্ষত্রিয় সমাজনি ফাঁসিতে গুবুন জায়গারও খালাই জায়গা কথা উইলানো খুলুম বড় যত নরংনি খুমপুই টিভি চ্যানেলনি তুইखे आं क्षत्रिय समाजनि तरफ हইতে खुलुमो যতনো जों ताकलाय যে পরিস্থিতিও মোটামুটি বেকওয়ার্ড জলাও স্টেট লেভেল जों তেসা কতরকে খাইনা নাইমানি না কিন্তু কোভিডনি কারণে जों চিকনখাই অর লুকুরংনা তুইনাই যে थानसाखे चुं पाराव जेटा नग नग खाइमानि न चुं लुकु जागरणनि चिंता भावना तुइखाय पालखे जत्त पारानि एक जागाखे माथक खाइना बागै अर काइसा ताइ काइसा अंका वाइ डिस्ट्रिक्टनि तुइमदु चाकमागाट आरो ताइ काइसा स्टेट लेभेल ताइ एलाका भित्तिक हिसाबै चुं उनकोनि सिपाही जलानि न आरो सुतार मुराव सुतारो बंग दङ खवाइ नगर पन्चायत नि गानावते एकटा दङ अमाहायका कयेकटा जागा चुं ताकलाय चेष्टा आंखै अमनि नाहार बुंखे जे माइक पुथमै खालायमानि नाहार बुं ताम मूल कखे ताबो असाय रक मानथगिया एक 2 नम्बर का चुं नक थुगई जे इ बाबा गरियानो जे पालायनानै जों एमन चाकरी बाकरी तुयै व्यस्त दङ जे कारणे जों चिंता खालायखा जे प्रथमसाखे खालायखाखे चिनि बिसिंग मालायमुं एवं जानि जे विचारधारा कुरुंसाखे जों जत पारानि जे 40 परिवार 60 परिवार बेकवार्ड जला जेमन 100 परिवारनि ऊपर दङ जागा कुरुंसाखे बरफ একটা যে শেয়ারিং যে পালखे যে হহম দদমखे যে পালাইলাইमुं थांनाय साप्ता काइसा रमय बरक मोटा साल फाटिंगनिखे बरक संगै चालायखा निरामिसा एवं काथारखे जे तंलायमुं ताई पुइलानि दिनब अनेक नायथखे बरक प्रोग्राम खालायखा लगे लगे अर जे बुरै चाराय बसागानां ताई सिख्लारक ताई बयस्करक असाय बारुआ सहखे अर जे पालखे सारा बसरनि जे पुइलाव अमाहायके जे मिनि लायनाय जे खालायमानि आ बिसिंतिखेनो चुं समाजनो एकता तुमना बागै चुं खाबाक्साखे फान बाक्साखे याफ्रि बाक्साखे हिमनानि बागै चेष्टा खालायनानि बागै आबादटा प्रचेष्टा छिन अब कैसा प्रचेष्टा बा कताल वान
अब तुई जे सिरि सिटिनि सिरि जे तुई फेमानि सिनि बरक जे सिरि दाङाय मा दाङाय फानो सिरि जे तुई फेमानि अबनि बिसिं तुई जाते सो थानसा उंनानि थानसांनानि गे जे वालाय सुग्लाय फानों सेतों जेसपान थों महाय जराव के तो और गोरों साजागा के तो खुलुम लायानो अख्रा साग्रा खुलुम लायमान बिसिं तुई हिंगा के तो আর তো বুখা সময় তো মালিয়া সমাজ যে কোনো সময় সমাজ চিনি যে বেসমেন্ট চিনি ফাউন্ডেশন সমাজ দাল বিদালনি বড় বড় দঙ্গ ব রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দলনি উঙ্গইমানো ব দানি চেখরানি বুবারনি যে কোনো দলনি ব উঙ্গইমানো কিন্তু সমাজ অর যতন চুং থানসাকে তংনানি সমাজ রাজনীতি কত ফাইনাই থাংনাই বুমুং পাল্টকনাই অনেক কিছু পট পরিবর্তন হয় কিন্তু চুং তিপ্রাসা থাংনাই সিরি সিতিন সিমি থাংনাই 10,000 20,000 বছর ধইরা যে দাঙ্গাইমা দাঙ্গাই ফানি সিমি চুং যে বাবা গরিয়ানো যে সুরিলাই ফাইমানে পালাইলাই ফাইমানে এই সামাজিক যে চিন্তা ভাবনা থেকে চুং থানসা তঙ্গইমান নাই এবং চুং নায়ও চিনি যে সিরি সিতিনি সিমি যে পালাইমুং চিনি তামুং তুইমুং নত চুং তুইদুলই যে তংনানি সমাজ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজের উদ্দেশ্য অমন যে চুং সমাজনি ই বিশ্বাস এবং আদর্শ এই সংস্কৃতিনি মাধ্যমে চুং থানসাকে তাই বাসাকে নাও अब तो जों थानसाखौ बोसखांगौ आगुलांनाय हिंगाके जे कक मिला फाइसिंगौ खुरसाखौ जे असाय रंगौ आगिन हाके आसमान थुगलिया हिंगाके जे साबानिके ताबो जे क्षत्रिय समाजनि फाइसिंते गोताल अचाय जाते सोलोंनि मानाय जा बा आबाहाय कुनो ट्रेनिंग व्यवस्था बा अचाय रंगनो कायसा सामाजिक बार्ता मानदोनानि आमाहाय फाइसिंते दंनि वानसुमुंगौ बा सरकार फाइसिंगौ दंनि दाबि रक तदा অম চুং পুইলাও তো চুং নাইখাজে যত চৌধুরী রং চুং থানসা খেয়া কোনো চৌধুরী রং চুং ইউনাইটেডলি একটা প্ল্যাটফর্ম তুবই চৌধুরী সম্মেলন ফাইনানি যেমন উদ্দেশ্য তোমানি লগে লগে চৌধুরীনি লগে চুং আ পারানি যে অচাই খান্ডল কারবারি বরং তুইব চুং এক লগে সম্মেলন চৌধুরী সম্মেলন সালতামনি চুং খাইনা বাগে একটা প্ল্যান দङ আরো চৌধুরী সম্মেলনও যে রায়দা রীতি রায়দারক যেমন পেকুয়ার জলা সদরনি ইয়াং দক্ষিণ হাঙ্কট সদরনি অরনি যে মোতায়াতাই কিচা হেরো আয়াঙ্গ উত্তর জেলা বাই বা ইয়াং খোয়াই জেলা বা কিচা ফেলাইও বেরি হাঙ্কর যেটা খোয়াই তাই দাসপা হাঙ্কর আয়াঙ্গ কৈলাস কিচা ফেলাই অমন চিনি প্রথম ন অচাই রংনি বিসিঙ্গ যে বিভিন্ন ও লামপ্রা ওয়াটো ফানো হিন্দি গরিয়া ফানো হিন্দি যে কোনো সামং হুমং কেরমানি ফানো হিন্দি কিসা কিসা যে খেলাই মানে চুং অমনা একটা প্ল্যাটফর্ম তুবই চুং বই আকারে একটা কমন অ্যাকসেপ্টেন্স তুবনা বাগৈ চুং বই আকারে কারিনা বাগৈ বরংনি সম্মেলন খাইনা বাগৈ চুং চিন্তা খাই দङ थांनाय 2-3 বছর দংকা চুং খাইমিয়াকো এর মধ্যে খাইনাই আর দেখাইছে অঙ্ক ট্রেনিংনি ব্যবস্থাও ঠিক ন যে চুং দায়িত্ব রিনাই যে তিনি থাইসিঙ্গ চিনি অর যে অসাই অকরা বয়স্ক ববাই যে মালাই মানে খুব গুরুং আং যে বুঝি মানে বহাই কাথার বয়স্ক বনিও যে শিক্ষা দীক্ষা ন চুং নারংনা হিংকাই বনি শিষ্য দানি কারণ হাবরিনাই চুং কাতাল অসাই শিক্ষানি বাগৈ বন বরক রিনানি বাগৈ চুং চিন্তা খাইনাই যারা ইন্টারেস্টেড তাবুক অর সমস্যা অঙ্কা চুং ইংলিশ মিডিয়াম এবং যারা যারা চুং তাবুকনি যে শিক্ষায় শিক্ষিত রক চুং চিনি সমাজনি যে রায়দার অন্য চুং গুরুত্ব মানে কমি থাকা অমনি কারণে ন চুং বাসাকাঙ্গ কাস্টমার এলো তাও তো এডিসি চংমারিনি হলো তাও কাতাল গভর্নমেন্ট ফর্ম নাই চুং কাতাল সিএম নি থেকে চুং কইনাই চুং থাংনাই এর মধ্যে ববাই মালাইনাই বন মালাই এখন চুং ক্ষত্রিয় সমাজনি হইতে প্রথম ন চিনি কাস্টমার এলো যেটা থাংনাই গভর্নমেন্ট 10 বছর দইরা যেটা আটকিতন মানে চিনি যে কাস্টমার ইলন ইমপ্লিমেন্ট খাইনা বাগৈ দতই দতই খাইরিনা বাগৈ চুং নাইনাই ওয়াইসা কাস্টমার ইল ইমপ্লিমেন্ট নুকাকাই ন চিনি ওর এই যে চৌধুরী রং বাটানি ব্যাপার প্লাস যারা অচাই অচাই যারা তংনাই বয়স্ক রং বৃদ্ধ বাটা রিমা হাইন চৌধুরী রং অচাই রং অমাহাইকে বাটানি ব্যবস্থাপনা খাইদে মান চুং সরকারের থেকে একটা চুং নাইনাই তাই ট্রেনিংনি ব্যবস্থাপনা চুং চিনি সমাজের তরফ হইতে নাইনাই অবক নাংনাই তাম হিমাকায় যত অচাই রং তাবক বয়স্ক
এবং কাতাল জেনারেশন যদি অমন ও জাগানো না হারিয়াখাই চুং চিনি সামু হুমু খাইदिनो बागै बारा आमचायाव असुबिदा खालायतो ठीक नङाबो जोङो अबশ্যই নাই अब तो नायनाय काके yang फाइसिंको आं सिक्ला टिपुर सिक्ला मते आमफां ताको शब्द दिनो सिनामो सङजे सिक्ला रंनो बाहायके अमहायो खाथुं गान बागे दिन वान्स मंगो जति तामातो सिक्ला रंनो तो आं लामसगो तामनि हिमायके सिनि सिक्ला रगनि बिसिंगो ताबो सिनि जे खत्रिय धर्म सिनि जे सिरि सिटिनि दांगायमा दांगायफा जे सोनो फुरन फाइमानि सिनि जे मताय आटाय रंनो ताबो कमनो आग्रह नुजागो आबनो आं सिक्ला रंनो कयना बुसंगो सिनि जे सिरि सिटि जे सिनि 184 जना बंशनि राजा जे मानि फाइमानि जे सिनि मताय ताबो सिनि 14 देवता मन्दिर सिनि मातृ भुवनेश्वरी अबतो सिनि राजा बेबंग पाले फेमानिसै अब सिनि मानसि अ धर्मनो जों मानिना नांगौ जों आध्यात्मिक शक्ति सिनि तिप्रासारक आध्यात्मिक शक्ति सारा जों उन्दिनो जयिं माया आध्यात्मिक शक्ति सारा जयिं माया काके चौधरी नो बरमना चौधरी नो नामगो जे निनि जे तमसरे निनि कामिनी निको कामिनी जे कामिनी चौधरी निनि कामिओ जे जेस पाना उन्हीं तो काके जे चराई रंगनो बा सिक्ला रंगनो बाहे के खावार नहीं जे चिनी सिरी सिटी में अबनो किसाना बागे निनि कोनो चाप जाग दो नायथं लगे बेलाय काहाम दिनै सारे सांजाराव कपथुं सानो आंनि के पकायां सिनि बारा लुकनो आं बंनो फान बनांगो आं फान बंनो नाय बे आं साइजिं बुसुगिया बरसिं बुसुगिया बे जतनो पालके तना बागांके ओमहाय आं सानम सुदाबो चाप नंगो बेले के हामाय के गलसा चौधरी दंग चौधरी बरमगना चौधरी नो के सोंना मसुमा के जे नों तो उमर बो उनखा किसा हांगां के जे उमर साकरा रंगनि जे कथमा हंदी बा सिरिसिटिनि जे जों पालाय फेमनि अबर रंग नारगना बागे कुनो साबजा गगात बाहाय के नारगना जतनो हांबाय जा जतनो आं तो आसा खायो आं से चराय अफराबो दङ आं तावखौ ताबु दङ बंनो जों माथिनो सारि बं थांनानै होयो बे ओमफ्राय बो दङ तावखौ आं फोरमाय दङ चराय दङ जतनो जों थांथार मांनानै होयो थानसान बिसिं थैनाय जों सिरिसिटिनि जे चिनि पालाय मानि बा जों दाङाय फानचिनि पालाय फेमना अबनो जों नारगनानि जायथुनाय ताबु तुमुं जदि जों अचिनि दाङाय फेमनि सिमि पालाय फेमना अबनो जों नारगिया के जों थिनांगो चरायदक बाय चिनि आसाय संबाय जों यासि सुबजांनाय ओके आरो जे पेनालिस्ट थंनाय रनो तो जतनो हामबाय कम्पिटिटिभ थासिदै जतनो बेला के हामबाय जरा रुमानि बागिना हाय गरे मतायनि जतनो खुलुमया पारो ओके खाबां ताखुतै बुखुस जेटा साइथमानि जे सिनि सिरिसिटिनि सिमि जे जों मानि फेमानि अबनो जों तुमुं जदि ताबुं खाति नारगिया हांके थिनांगो कमाय थां हांके जेसा बसंपानो जेसा बरफन आबो नाखांके जों आप्रुफ होनानो अबसिनिया मबुनिसे होनानो आबुने बागिने कुबुइनो सिना नांनाय कुबुइनो जों दै दुना नांनाय कुबुइनो लगे हिमना नांनाय नाय तंदि कम्पिटिटिभ जतनो